عصرت تشعت تقمتي كلتشن عصرت شمونتن زينا تا تግራይ ستريم ميديا انه بفلما ارئس تزينا اب كتما مغل لوم علت جبنኛታት اب ቁጽጽር وعلم بريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንላዕለዎት አመራርሓ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ ሓላፍነት አጊዶም ኩናት ጽንተት ትግራይ አበ ዘፈር ማህበራዊ ግልጋሎት ጥራሕ ልዕሊ 10.8 ቢሊዮን ዶላር አሜሪካ ዕንወትን ኪሳራን አስዒቡ ተባሂሉሎም በዝርዝር ሒዝና የለና ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ኢሳያስ ክነቅሎና ተገበእና ፍርቅ ርእሱ ላጺና መምጻና ዋጋ አኽፊልና ጥራሕ እንተይኮነስ ህዝቢ ኤርትራውን አቆጢዕና ዮይና ክብል ተሰሚዑም ዝኽሪ 50 ዓመት ኩናት ጽንተት ትግራይ መልክቱ ዓለም ለጋዊ ትካላት ዘዳለይዎ መድረኽ ክካየድ ተባሂሉሎም ሓድሽ ሃገርና መምስራት ዕድላተሎ ዝብሉ መርቱዖታት ተረኺቦምሎም በዝርዝር ሒዝናዮም ኣለና ንሎሚ ናይዞምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ክጅምርዎ ብኽብርን ትሕትናን ሓቲትና ናብቲ ፈላማይ ዜናና ክንሰግርም اب معرب قدمي 5 عامت تفصم مسكحخ بدل زحازه سند وطيوم اب تግራይ ፐብሊክ ሚዲያ ቲፒኤም ህፃነካ በምዕራብ ትግራይ ምስድሩ ተፈናቀይሉ ወጽዮም اب ሙሉ ቀደማይ ብርክ ቤት ትምርት ደደቢት ኣብ ዝነበረ ማዕቆብ ተመዛብልቲ ምስድሩ እናሃሎ ፍርቅለይቲ ብዱቁሶም اب ዕለተ በዓል ደ ታህሳስ 29/2014 ዓ.ም ድሮን ጨፍጭፋቶም ለሊ 50 ተመዛብልቲ اب ዝሞትሉ ጨፍጫፍ ከም ሙሉ ስድራ ቦይኑ ዝተረፈ ህፃን ምዃኑ እቲ ሚዲያ ሓቢሩ كم متوصينا إلنا متينا كم متوصينا إلنا مش متنا بديت لما موت صانعنا بليت مر لما نادينا حواتي قتلهم أبز بيني يزلوا أجعل الدنيا ما هدى عليه وسلم مجلسنا ورسولهم في أجر على مجلسنا ورسولهم زخري 50 عامت ኩናት ጽንተት ትግራይ መልክቱ ዓለም ለኻው መድረኽ ከካየድዮም እቲ መድረኽ ዘተ በአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ካውንስል ህንጸት ማህበረሰብ ኢትዮጵያ በአሜሪካ ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩትን ሬፊውጅ ኢንተርናሽናል በሓባር ዘሰናደዎ ምዃኑ ድማ ተፈሊጡሎም ኣብቲ ዘተ ምሁራን ሓለፍቲ ዓለም ለኻው ትካላት ተወከልትን ዝርከብዎ ኮይኖም ከይዲ ትግበራን ጉድለታትን እትውዕል ብምድህሳስ ዝምዕብሉ ሓደሽቲ ጎጽታት ብምትንታን ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ብዛዕባ ዘስፍኑ ኩነታት ግደ አሜሪካን ታይካውን አበዝብል ክዝትልዮም ተባሂሉሎም ህይወት ወገናት በሊዑ በሚሊዮን ዝቁጠር ህዝቢ አመዛቢሉን ማለያ ዘይብሉ ነዋትን ሃፍትን ዝዕነው ኩናትን ጽንተትን ትግራይ ካብዝውላ 50 ዓመቱ አውጽሩሎም ወላውና በ2015 ዓመተ ምህረት በውዕል ፕሪቶሪያ ደውን ተበለ መምላስ ተመዛብልትን ግዛት አው ሓድነት ትግራይን ካልኦት ድንጋገታትን እትውዕሊ ዛጊድ አይተፈጸሙን አበ ክንዲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉነ ተፈጸሙ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ኣብ ዞባ ዝምዕብል ዘሎ ወጥረታት ንትግበራት ውዕሊ መቀየር አጀንዳታት ይኾነሎም ስለዝኾነ ንዝኽሪ ኩናት ጽንተት ትግራይ መልክቱ መጻእ ሰሉስ ዓለም ለኻው ዋዕላን መኪያድ 4 ትካላት ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ቆጸሮ ሒዞምሎም اب ከተማ መቀለ ሞተር ሳይክልን ካሜራን ሰሪቁ ዝተሰወረ ተጠርጣሪ ሙስሙሉ ኤግዚቢቱ اب ፖሊስ ከተማ አድግራት ተታሒዙ ነባርነቱ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣቢያ ለካቲት ዝኾነ ጥቅምት 13/2018 ዓመተ ምህረት ሰዓት 8 ካብ ከተማ መቀለ 600,000 ብር ዝግምታ ታርጋ ቁጥር 872 ዝኾነ ሞተር ሳይክልን ዲጂታል ካሜራን ሰሪቁ ናብ ከተማ አድግራት ከይዱ ብክትትል ፖሊስ እቲ ከተማ ድማ ጥቅምት 19/2018 ሰዓት 3 ንጎ اب ቀበሌ 04 አካባቢ አጂብ ዝባሃል ቦታ ምስ ኤግዚቢቱ ኣብ ቁጥጥር ውዕሉ ምስ ዝተሰረቀ ንብረቱ ንመቀለ ፖሊስ ተረኪቡሎ ክብል ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ገሊጹም ውሽጣው ጸገመለና ዝብል ልሙድ አመኽንዮ ሕማቅ ፖለቲካ ትግራይ አየዛልቅን ክብል ካብ አባላት ውድብ ወለዶ ትግራይ ገሊጹም መራርሓ ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣብቲ አግብ ዝብል ናይ ብሔራዊ ጉባኤ ዋዕላ በሓፈሻ ደፋፊን ካብ ምሕላፍ ኣይኽይድን ውሽጣው ጸገመሎን ተልና ክንመዘለና ክብል ተሰሚዑም ውሽጣው ጸገሚዩና ተባለ መጽዩ ብዙሕ ግዜ በብዙሓት ትካላት ብሔራዊ ዘተ ንኽፍጠር ንሰርሒና ልብሉ ትካላት ኣብ ትግራይ ብሔራዊ ምርድዳእ ንኽፍጠር ንሰርሒና ልብሉ ተፈላለዩ ትካላት ኣለዉ ካብዛቶም ውን ሓደ ናይ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቲም ዝኾነ ኣገብእ ንውሕስና ብሔር ከም ሓደ መማር ሒዝወሉ ሓሳብ ኣሎ አንቶ ከም ናራእኽዎ ዝጸናሕኩ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ና ትግራይ
ፀገም ውሽጣዊ እዩ ነዚ ውሽጣዊ ፀገም ከዓ ውሽጣዊ መፍትሒ ክንደልለና ልብል ቅዋም ከም ዘለዎ የተረድአ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ፀገም ውሽጣዊ ተኮይኑ እቲ ፀገም መን ምዃኑ አውዚ ክትነግሩና ትኽእሉ ዶ እዩ ተዋና ሓቶይ ስኡልካ ሸፋፊንካ ውሽጣዊ ፀገም ኣለና ናደገ ሓይልታት ይጫወትሉ ኣለዉ ከምዚባ ፖለቲካዊ ሓርነት የለና ኢልካ ስማስም ጥራይ ብላዕሊ ኮይንካ ስኡልካ መሃብ መሳገር ድዩ ከብደንቢ እዩ ትሕቱ ተዋና ሓቶ ኮለሎ ስለዚ ብደንቢ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ፈሊና መሚና ከነቕምጦ ኣለና ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኣመራርሓ ውድብ ስምረት ኣጊዶምዋ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ኮይና ንዝተመረፀት ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን ትግራይ ኣልማዝ ገብረ ጻዲቅ ካብ ሓላፍነታ كمز أجدا تحبير لهم جدي أمغني دم أبال فتصامي سرح اتياب كرباوان جوا إزجبر ودي بومخانا يزبل الحبرتا الرخيبنا لنا كوينات أنت تقرأي أبى زفر محبرة وقلقالو ترح لعلى 10 بليون دولار أمريكا عنوة كسرانا سعبو كبل كوميشن مصنعة جنوسايد تقرأي قليصهم نتي مجلسي ذهب كوميشن مصنعة جنوسايد تقرأي حجز بروفيسور يمان زراي أبوشتي 3 عامات زدت أنا عقدات علونا جبرنا ببال نشدش 679 سدرا حاتيتو 4900 تكالات هوسبيتالات بيات تمرت ولكن منقسن كالوت كم زكاتة كوميشنر يمانا قليصهم أبي قطع حدا كاب استرخبه وتصيد مصنعتي حافشة 10 بليون دولار أمريكا عنوة كساران بتصحكم زلو قليصهم كابزي بتوسخ يا باكالاوي هيوتن سلون بوناون عنوتون صفر قصري كمزي ولو زغلصت مصنعتي ابي تግራይ ካብቲ በመጽናዕቲ ተረኸበው ጽይት ንላዕሊ عنوت ከም ዝተፈጸመ ክፍል ለጠለዎ ዝበለ ድማ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ቀጻሊ መጽናዕታው ውጽይታት ዕላው ከም ዝገብሩን አፍሊጡሎም جنرال يوحنس منغاغ إساياس كنغلونا تقبلنا فرق رؤسولا سينا ممسانا واغا أخفلنا كبل تزاريبهم مستفتاو شوطان حز قبر يوحنس منغاغ حزب إرترام إساياس أبارولنا نابلا اتوم حزي باريا إساياس زغونو أتاقواقلو منا كبل تسمع الله وسيخدما إساياس نعومون أي محرن حبير يكت فومي بل أرنا تعندلن نبلدلنا مسجدات مسيسياسي أرنا تعندلن نبلدلنا عاوز مقالة عنيو نايو علم سامبا دارقا كم زي بلهم ديكليرز بورو مالتي كن الله آخينا قدم تلآخنا إساس كي أهلنا لكن أخنا الله آخينا زو إساس بمن أخنا كون إرترا صباحي وعلنا عندنا لكن أنا إساس خنقلو نتقبلنا فركرو سلاتنا مقدافناكو تماليسو واقع يخفيلنا فركروسو كوين على سينا مثلا انا كو تقول كيده فتونا مخالاي تورنت حرزا مايمنز كاب حد قالا نراو غزلو مستم غبرات تراخيبه تماليسو تزرخو من دسيبلني زولون يفلتي كيلو ساعه اسمرا يقدر فبارولنا قلنا ما خيت اموتي لو نعتب غبار حقهم حقهم زيت ويزدن بخالقت أبو أمبر نايتي كابورد مرسا إثيوبيا أفلوتو زتمنزع ودب عاصم بازغونا آيتو دوري أسقدم صمدو نيقبر زلنا نقوينات زي كونس نسلاميو حزب يبعلو زرا خبزلو منقسي إثيوبيا نلعن 4 عامت زي ملسو حطو يو منقسي ارترا آتقبير نازلو كبل تزاريبوم مس ارترا تجميرو زلو صمدو صبو وطيتو زمت زلو 4 عامات فدرال منغست لمينا تقبلنا زي خاله تتغبيرلو نايراما منغد تخفيتلو ناي زالامبسا منغد تخفيتلو ناي ايروم منغد تخفيتلو حزبون ناتراخبي يخيدلو سلازي اوزي تتناخيرون تقصيلوسي عبي ربح زلو نخلتي حزبون بعلو بدليتو افتو دوب زلو حزبي زكايدو زلو ايو سلازي كالي شماشم كوهاو يبلون نخينا تواهيلونا يكونن صمد زغبر زلو نسلام تواهيلو يو صمد زغبر زلو سلازي ابزي حدا سبات نخينا تيون غزعي نو نحنا كنودب نسرحلو لنا نمنتاي ربح سلازلو مالتي 4 عامات
ዝተዓፀወ መንገዲ ክፈት ዘይከኣለ መንገዲ ከፊትና እኮ ሕዚ ሕብረተሰብ ይርብሐሉ እኮ እዩ ዘሎ እሞ ሓንቲ ጥይት ከይተተኮሰት ብሰላማዊ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ ተሎ ክበራታታዕ ዝግብኦ ሱዳን ሕዙን ካሊ ሓዱሽ ሃገር ከተዋልድ ትኽእለሉ ባይታ ይረአሎ ተባሂሉ ዳዕመል ሰሪዕ ንኽልል ዳርፉር ሙሉእ ብምሉእ ተቆፃፂርዋ ከም ዘሎን ክሳብ ምስረታ ሃገር ማለት እውን ምግንፃል ዝበፅሕ ጠለብ ሒዙ ምስ ወታደራዊ መንግስቲ አልቡርሃን ናብ ድርድር ክቐርብ ከም ዝኽእል ይግለጸሎ ኢሎም ፍልፍላት ሕድሕድ ኩናት ስዑድ ዓረብ ግብፂ ኢራን ሕወሓት ኤርትራ ምስ አልቡርሃን ሓበራዊ አሰላልፋ ዘለዎም እንትኾኑ ብኻሊእ ገጽ ድማ ዓረብ እምሬት ኢትዮጵያ ቻድ ምስ ሐምዳን ዳጋሎ ማለቱን ምስ ሐሙቲ አሰላልፋ ከም ዘለዎም ዝሕብሩ ተንተንቲ ሩሲያን ቻይናን እውን ብዝተወሰነ መንገዲ ንአልቡርሃን ይሕግዛ ምዃነን እንተኾነ ግን ቀጥታዊ ተሳትፎ ከም ዘይብለን ድማ ይግለጽ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ቅዋም አሜሪካ ንኽልቲኦም ሓይልታት ተዳሂምካ ካሊእ ሲቪላዊ መንግስቲ ክጣየሽ ከም ትደልዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ተኸባቢ ዝገልጹ ፍቱዋትን ክብሯትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክታልኩም ኣመስግና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ